So ayun guys, meron tayong service na e-bike. Yan. Ang e-bike na to is 3 wheels siya guys. 2 or 3 wheels. Bale, ang kasama pala natin si Sir JR, si Sir Ray, and si Sir Owe po. Yan. Ito sa Cabugao branch po is service tayo ng e-bike. Yan. Cabugao branch po. Yan. Tanay! Go! Yan o, baklas na baklas po. Baklas na baklas po itong e-bike na to. Yan, service. Pupuging mga technician ni JFM, tapos magagaling. Service. Ako tatawayan na kami no.